Good job. Good job. Ha? Dalawang apretada. 10 minuto yung isa. Dalawang. Hindi, extra yung isa eh. Nilagay na pag-palit. Yung pansit. Chinese na. Pansit. Singko. Eko. Birthday girl naman, hindi naman ako cook. Birthday girl pala. Dishwasher. Ay, birthday girl. Birthday girl naman, dishwasher po. Menu. Natayang ano eh. Natayang chimay. Oo, ano yan? Nagang yan yun. Doon di akin na rin. Lagyan ko lang hilo. Special ano mo kaya? Lagyan ko yan. Ito, birthday girl. Ang kuna mo. Ay, birthday girl, birthday girl. Ah, kami, birthday girl. Ayun ko, kulang ka daw. Birthday girl. Kami. Okay? Show Big Daddy the bread. Want this? Oh, huli. Don't film me. Huli. Yummy. How about Marco? Sel. No, he doesn't want Come on, Kathleen. Don't film me. No. Barbecue, dami ah. Yan. Sige mo, ubos mo. Ba, Ang dami nakatatlo yan. na ako. Yan, ah. Ang sarap ng barbecue ha. Sit down daw, Papa. Tinatanong kita kanina, ayaw mo. Sit down. Tumundip. Ha? Patay, saan yan? Ika. Georgie, get Yan. Yan, dami mo yan. Ha? Lemonade. Ang lasa niya? Maasim. May sago? Hindi, walang sago yan. Laman. Hey, birthday girl. Birthday girl, hi. Say hi. Happy birthday to you. Nana, kanyang tubig. Dili. Ay, John ha. Wala ko sabihin. Dure. Yan na, nag-store na yung aking ano. Wala pang pagkain.